پھر وہ عورت اس کے سامنے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد خالہ اور ان کی بیٹیاں مکمل طور پر غائب ہو گئیں۔ نہ کوئی پتہ، نہ کوئی خبر۔ سال گزر گئے، لیکن آج تک جب بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے کوئی چیز وہاں سے گئی نہیں، کچھ رہ گیا، کچھ جو مکمل نہیں ہوا۔ ان سب باتوں کو سالوں گزر گئے، نہ پھر کبھی ہم نے خالہ کو دیکھا، نہ ہی کسی کو کوئی خبر ملی کہ وہ کہاں ہے۔ ہمیں واقع نہیں معلوم کہ اب وہ کہاں ہے، لیکن تب سے سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ اگر کسی کو ان خوابوں اور واقعات کا مطلب معلوم ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس کے بعد سے میری خالہ اور امی ان بابا اور پیر لوگوں سے بہت ڈرتی ہیں۔ امید ہے میری یہ کہانی لوگوں کے لیے سبق بنے اور کسی زندگی میں کوئی نقصان یا تبدیلی نہ آئے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ پڑھتے ہیں ایک اور بلیک میجک کی سٹوری کی طرف۔ میرا تعلق ممبئی سے تھا، لیکن قسمت ہمیں وہاں نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ میرے ابو ہمیں لے کر کچھ کے شہر بج آ گئے۔ نیا شہر، نئی زمین، مگر قسمت وہی پرانی۔ ہم اتنے غریب تھے کہ کبھی ایک وقت کا کھانا ملتا تو دوسرے وقت کا نہیں۔ گھر مٹی کا، دیواریں کچی، چھت پر لکڑی کی بالیاں اور اوپر مٹی کی تہ۔ گرمی میں گھر تندور بن جاتا تھا، سردی میں دیواروں سے ہوا اندر آتی تھی۔ ابو ٹرک ڈرائیور تھے، 15 دن باہر رہتے، جو پیسے چھوڑ جاتے وہ 10 دن ختم ہو جاتے۔ گھر میں خاموشی اور خالی برتنوں کی آواز۔ میں صرف 4 سال کی تھی، بھوک لگی تھی، امی کے پاس دینے کے کچھ نہیں تھا۔ باہر میدان میں چلی گئی، ریت میں انگلیاں چلاتی رہی، پھر اچانک میری انگلی کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ میں نے ریت ہٹائی، 4 آنے کا سکہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر جیسے ریت کے نیچے سے پورا خزانہ تھا۔ میں دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں سکے بھر کر امی کے پاس بھاگی۔ امی نے سمجھا میں نے چوری کی ہے، انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ میں رو رہی تھی مگر مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا۔ یہ دوبارہ ہوا، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار۔ جب بھی گھر میں شدید تنگی ہوتی مجھے ریت سے سکے ملتے، ایسے جیسے زمین مجھے دے رہی ہو یا جیسے کوئی مجھے دے رہا ہو۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بچی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ ہے۔ میں بیمار بھی رہنے لگی، کبھی تیز بخار، کبھی بے ہوشی جیسی کیفیت۔ آخرکار میرے نانا حاجی ابا ہمیں واپس ممبئی لے گئے۔ وہاں حالات بہتر تھے مگر واقعات ختم نہیں ہوئے۔ میں بڑی ہوتی گئی اور میرے ارد گرد غیر معمولی چیزیں بڑھتی گئیں۔ 16 سال کی عمر میں میری شادی کر دی گئی۔ میں بچی تھی، میرا شوہر ظالم تھا، مار پیٹ، ذہنی اذیت اور وہ سب کچھ جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک دن اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں آدھی بے ہوش ہو گئی، اور اسی لمحے اس نے میرے پیچھے کسی کو دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ میرے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا اگر آپ اس بچی کو ہاتھ لگایا تو میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ بزرگ لمبے ہوتے گئے، اتنے لمبے کہ چھت کو چھو لیا۔ میرا شوہر ڈر کر بھاگ گیا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا مگر وہ کانپ رہا تھا۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ میرے ساتھ صرف برائی نہیں تھی، کچھ حفاظت بھی تھی، مگر حفاظت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی۔ اصل خوف ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ شادی کے دوران ایک واقعہ اور ہوا جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ ایک رات میں سو رہی تھی، گھر میں سناٹا تھا، کچا گھر تھا، دیواروں سے مٹی کی ہلکی سی خوشبو آتی تھی، باہر کہیں دور کتے بھونک رہے تھے۔ میرا شوہر کمرے میں آیا، اس نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں سیدھی اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن جیسا کہ اس نے بعد میں بتایا میں نہیں تھی، میری آنکھیں بدل چکی تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ میری آنکھوں میں سفیدی زیادہ نظر آ رہی تھی، پتلیاں ساکن تھیں اور میں بغیر پلکیں جھپکائے اسے گھور رہی تھی۔ میں کچھ بول نہیں رہی تھی، نہ غصہ، نہ رونا، نہ چیخ، بس ایک خاموش گھورنا۔ اس نے مجھے ہلایا، میں نے رد عمل نہیں دیا، پھر وہ خود ڈر اس نے مجھے دوبارہ لٹا دیا اور خود کمرے سے نکل گیا۔ صبح اس نے مجھے بتایا مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ اسی کے بعد سے میرا جسم بدلنے لگا، اچانک کمزوری، اچانک تیز درد، کبھی بغیر وجہ کے بے ہوشی جیسی کیفیت۔ میں اکثر محسوس کرتی کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، مگر جب پلٹ کر دیکھتی کوئی نہیں ہوتا۔
लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मुझ पर जादू कराया गया। कौन करवा रहा था ये बात उस वक्त साफ नहीं, मगर दुश्मन बहुत थे। पहली शादी खत्म हो गई, मैं टूटी हुई थी। फिर दूसरी शादी हुई, ये लव मैरिज थी, मगर घर वालों ने इसे अरेंज मैरिज बनाकर पेश किया। शुरू में सब ठीक लगा, मगर कुछ महीनों बाद वही पुरानी कैफियत लौट आई। जिस्मानी बीमारियां, 5 ऑपरेशन, कान का पर्दा मार पीट में फट जाना, बच्चे की थैली को नुकसान पहुंचना। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, मगर असल वजह समझ ना आती। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लगा कि ये सिर्फ बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। दूसरी तलाक के बाद मैं अपने बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहने लगी। घर का नक्शा सादा था, छोटा सा आंगन, एक हॉल, एक कमरा, एक चरमियों में खिड़कियां खुली रहती थी। हम हॉल में सोते थे। पहली रात मैंने खिड़की से बाहर देखा, एक साया था, बिल्कुल साकिन। मैंने सोचा वहम होगा, गर्मी में रोशनी अजीब लगती है। मैंने नजरअंदाज कर दिया। रात 12 बजे के बाद मेरा जिस्म चलने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई मुसलसल घूर रहा हो। मैंने दोबारा खिड़की की तरफ देखा। इस बार साया वाज़े था, एक इंसानी शक्ल, मगर चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने लाइट जलाई, कुछ नहीं। उस रात मैंने जो देखा वो और ज्यादा खौफनाक था। खिड़की के पास खड़ा इंसान मेरे पहले शौहर जैसा लग रहा था। वो मुझे घूर रहा था। मैं फौरन उठी, दरवाजा खोला, आंगन देखा, छत पर गई, कोई नहीं। मैंने बच्चों को जगाया, कहा अपने दादा को फोन करो, पूछो तुम्हारा पापा कहाँ है। फोन पर जवाब आया, वो अपने वालिद के साथ घर पर सो रहे हैं। तब मुझे यकीन हो गया कि ये वो नहीं है। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। 5वीं रात उसकी शक्ल मेरे दूसरे शौहर के वालिद जैसी थी। अब मैं डरी नहीं, मैं गुस्से में थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। कुछ दिन बाद वो दोबारा आया। इस बार उसकी शक्ल भयानक, आंखें गहरी, चेहरा मस्क शुदा, जिस्म साया नुमा। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन है? खामोशी। मैंने दोबारा कहा, गायब मत होना, जवाब दो। कुछ लम्हे बाद आवाज आई, मैं जिन हूं। आवाज आम इंसान जैसी नहीं थी, ना मुकम्मल भारी, ना मुकम्मल हल्के, से हवा में गूंज रही हो। मैंने पूछा, यहाँ क्यों आते हो? जवाब, तुझे डराने के लिए। मैंने कहा, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। फिर वो बोला, मुझे भेजा गया तुझे मारने के लिए। यहाँ से मामला और संगीन होने वाला था, क्योंकि अब वो सिर्फ साया नहीं रहा था, वो बात भी कर रहा था। जब उसने कहा मुझे भेजा गया है तुझे मारने के लिए, तो एक लम्हे के लिए मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं जानती थी मैं डर गई तो वो जीत जाएगा। मैंने सीधा सवाल किया, किसने भेजा? चंद लम्हे खामोशी रही। ऐसा लगा जैसे वो जवाब देने में हिचकिचा रहा हो। फिर उसने एक नाम लिया। वो नाम मेरे दूसरे शौहर के घर वालों में से एक औरत का। मैं वो नाम नहीं लूंगी, लेकिन उस लम्हे मुझे सब कुछ समझ आ गया। जो बीमारियां थीं, जो ऑपरेशन थे, जो अचानक तकलीफें थीं, ये सब महज इत्तेफाक नहीं था। मैंने उससे पूछा, अगर तुम मुझे मारने आए हो तो अंदर क्यों नहीं आते? वो बोला, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं हुक्म में। मैं तुम्हारे आंगन तक आ सकता हूँ, मगर तुम्हारे घर के अंदर। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि तुम पर किसी बुजुर्ग की दुआ है या तुम्हारी अपनी इबादत की ताकत है। यह हद मेरे लिए बंद है। उसने मजीद कहा, मैं 41 दिन तक आऊंगा, इसके बाद नहीं आऊंगा। मैंने कहा, तुम 41 दिन आओ या 41 साल, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में। वो खामोश हो गया। पहली रात के बाद मैंने तहज्जुद में देर तक दुआ। मैंने फैसला किया कि मैं डर कर दरवाजा बंद नहीं करूंगी। मैंने जानबूझकर खिड़की खुली रखी। अगली रात वो आया, तीसरी रात भी, चौथी रात। उसकी शक्ल बदलती रही, कभी मेरे पहले शौहर जैसी, कभी दूसरे शौहर के वालिद जैसी, कभी बिल्कुल साया। मगर एक चीज मुश्तरक थी, वो अंदर नहीं आ सकता था। अच्छा, यहाँ सुनने वालों को मैं बताना चाहूँ कि शायद अभी आप लोग एक स्टोरी समझकर इसे सुन रहे हो, या शायद इसे फेक भी मान रहे, लेकिन आप यकीन जाने, ये बातें नहीं, ये मेरी जिंदगी का हकीकी वाकया है जो मैं फेस करती आई। हर रात मेरा बदन 12 बजे के बाद जलने लगा। ऐसा लगता जैसे हवा भारी हो गई हो।
बच्चों की सांस तेज हो जाती, मगर जैसे ही मैं आयतल कुर्सी पढ़ती कुछ देर बाद माहौल हल्का हो जाता। उसी दौरान एक दिन मुझे आंगन के कोने में एक तावीज मिला, मिट्टी में दबा हुआ। मैंने उसे हाथ में लिया तो मेरे हाथ में अजीब सी झंझनाहट हुई। मैंने फौरन उसे पानी में डाल दिया। पानी का रंग हल्का सा मटियाला हो। मुझे यकीन हो गया कि मामला सिर्फ डराने का नहीं था। 41 दिन में से आखिरी 10 दिन सबसे मुश्किल था। हर रात साया करीब आता, कभी खिड़की के बिल्कुल पास, कभी आंगन के दरमियान। एक रात तो ऐसा लगा जैसे वो दरवाजे को छू रहा हो। दरवाजे पर हल्की सी ठंडक फैल गई। दरवाजा हल्का सा हिल भी रहा था। मैंने दिल में दुरूशी पढ़ा, वो पीछे हट गया। अब यहाँ सुनने वाले ये कहेंगे कि एक जिन से इंटरेक्शन हो रहा है और जरा भी खौफ नहीं आ रहा। तो मैं बताना चाहूंगी, मैंने जिंदगी में अपने बचपन से लेके अपने उस फेज तक इतनी तकलीफें देखी कि मेरे लिए सब कुछ हैरान कुन जरूर था। ये कह लें कि अल्लाह की जात के अलावा किसी पर ना भरोसा और ना ही किसी से डर लगता था। बिल्कुल बेखौफ हो चुकी थी। 41वीं रात, हवा अजीब तौर पर साकित थी। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना कोई आवाज। मैंने खुद खिड़की के पास जाकर कहा, आज आखिरी दिन है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो कर लो। 10 लम्हे बाद वो नजर आया। इस बार उसकी शक्ल ना पहले जैसी थी ना बात जैसी, बस धुंधली। वो बोला, मैं जा रहा हूं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका, मेरा काम खत्म हुआ। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है। वो बोला, तुम जैसी औरत को नुकसान देना आसान नहीं, तुम डरती नहीं हो। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता धुंध में घुल गया। उसके बाद वो साया दोबारा नहीं आया। मेरी आंखों की कैफियत भी खत्म हो गई, जिस्म का जलना बंद हो गया, मगर जिंदगी के जख्म बाकी रहे। आज भी नमाज और तहज्जुद की पाबंद हूं। मैं जानती हूँ मेरी हिफाजत सिर्फ अल्लाह की तरफ से थी। अगर ईमान कमजोर होता तो शायद कहानी कुछ और होती। मैंने जिंदगी में इतना दुख देखा है कि अल्फाज में बयान करना मुमकिन है। जादू ने वाकई मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जादू करने वालों को हिदायत दे और हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी आंखें भी बदल जाया करती थीं। उसकी तस्वीर भी मैंने आपको भेजी, मगर मेरी एक गुजारिश है कि वो तस्वीर आप कहीं भी शेयर ना करें। कभी दोनों आंखें बदल जाती थीं, कभी एक। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी आंखें नहीं बदलती, क्योंकि जो बुरी चीज थी वो अब मुझसे दूर हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। सुनने वालों को मेरा सलाम और अदनान भाई के लिए खास दुआ। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, आपको सलामत रखे और हमेशा हक की आवाज बनाए। बहुत शुक्रिया इन दुआओं के लिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी, तो प्राइवेसी की वजह से मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं गवाह हूं कि अगर वो आपको दिखा दी जाए ना तो डर जाएंगे आप लोग। आंखों के जो ब्लैक लेंस है वो गायब है, पूरी वाइट आंखें। ना वो पिक्चर फेक है ना AI की जनरेटेड है। और हाँ, यहाँ कहना चाहूंगा कि मुझ में हिम्मत नहीं थी वो पिक्चर देख पाता। वो मेरे सामने आई थी, उसे देखते ही डिलीट कर दिया। और उस पिक्चर को देखने के बाद उस दिन मैंने शाम का खाना नहीं खाया। आप मेरा यकीन करें,